yauna makeup tawningba adagidi loinamak poloi making tawningba khudimak Handak laklꯤꯕ Mayꯒꯤ date 20 sidagi Anita Laimagi nauna class section ama haujagadori asta yauningba interest laiba mi khudimakna yaubiba yagani yauningba taragadi mathakta pizariba phone number asta contact tawbiraga pawsi faunabiraga class asi soidana yaubiba yani Hariba Siram Anita Laima Haisa Masi Sahi Kunu Poloi making stuff express later bani aduna mayam utang mamada haiba mai mayam say sabi masasing utang mayam lahong nagotok si ko mayam aduga amana yam lumaiba yam sa harawa amana ko musikali poloi si saya utang ito na ko pesa sang gabida yung magit sabang poloi may na magsiyat suraga ko hindi ba yagani aduga karigumba ay video asini naga lakiba kaya si magdali ako kaso yan na itong saba sa chisari aduna yung saba si panganigan yung mayang itang kamukasuhan na mayang haizari Anita Laima mahaki poloy makeup ase lambiling ba amati order tong ba yung bagi na magtatik ni ba yaro gati magkakabisari ba phone number asla kadito yung aduga Anita Laima gusto pao na biyo. Thank you.